אז אוקיי, ערב טוב לכולם, ערב טוב חברים, חברות. אז סיימנו את השיר חופים הם לפעמים על ידי נתן יונתן. אז היום אנחנו קוראים את ג'וניס רביבו. ג'ניס רביבו. היא נולדה בבוסטון. היא אמריקאית. ג'ניס רביבו היא אמריקנית. היא נולדה בבוסטון, ארצות הברית, בשנת 1950. משוררת, גם היא משוררת. משוררת ישראלית. אולי היא עלתה לישראל, אולי היא עלתה לישראל. אז היא גם משוררת ישראלית ומתרגמת. טרנסלטר, מתרגמת. היא כותבת שיר, גם כותבת שירים, בעברית ובאנגלית, שתי שפות, עברית ואנגלית. עלתה לישראל בשנת 1987, וואו. לפני שנה שאני עליתי למצרים. וואו. כן. Ada juga ya Alta dari Arsad Alfred. כן. כבר לפני עלייתה, כן. לפני עלייתה לישראל, פרסמה שירים בעברית. וואו. כמה משיריה הולחנו. Jadi beberapa syair-syairnya didengungkan. Ya. Hulhan. Ikatba arba'a sefarei syirah ba'ibrit. Ikatba arba'a sefarei syirah ba'ibrit. Tirgema et Sirei Natan Yonatan Basefer Hado Lisoni. Do itu sebenarnya adalah dual ya. Dual bahasa within the songs. Within the song selected from by Natan Yonatan. Seyatsa Bishnat. Yatsa di sini bukan keluar ya. Yang di-print, yang diterbitkan. Makanya penerbitan itu Yotse Or kan, penerbit. Rega, Yotse Or, Rega. Menerbitkan. Yatsa itu menerbitkan, bukan keluar ya, tapi kita menerbitkan. Makara, Aksha, Rega. Yatsa Or. Ya, Yotse Or itu adalah penerbit. Ya, kan mengeluarkan cahaya, menerbitkan kan? Menterbitkan. Ya. Hu Yatsa. Email ya, Yatsa @hasefer. Nah, dia menerbitkan buku itu. Menerbitkan buku. Beyatsa Bishnat Alfain Bechames. Zot Jenis Ravivo. Oke. Gevere Jita, תקראי עוד פעם. תקראי עוד פעם. כן. על ג'ניס רביבו, בבקשה. ג'ניס רביבו.
Nolda B. Boston, Arsot Fabrit, Isnat, Elef, Tesameo, Commission. Mesorer, Israelit, Mesoreret. Ini keba. Mesoreret, Israelit, U. Metargemet, Ketopet, Sirin, B. Ivrit, U. B. Anglit. Ahon. Alta le Israel, Bisnat, Elef, Tesameot, Smonim, Vet, Seva. Benar ya? Ken. Kefar Livne, Aliata, Israel. Pirsema, Sirim, Beifrit. Kamal, Ahon. Mesiria, Pulhanu. Ken. Katfa, Arba'a, Sifre. Katfa, Arba'a, Sifre, Sira, Beifrit. Ken. Gema, Ahon. Siri, Nathan Yonatan, Besefer, Hadu, Lashoni, Now, dual language ya. within the song to life. Selected poems by Nathan Yonatan, Se Yatsa, Bisnat, Alpaim, Vehames. כן, נכון. אני חושב שאתם מבינים, אז ג'ניס רביבו, אני חושב היא מכירה את נתן יונתן. והיא תרגמה את שירים של נתן יונתן בספר הדו לשוני, dual language, עברית ואנגלית. אני חושב עברית ואנגלית. מסד ימינה, אולי מסד שמאלה עברית, ובסד ימינה באנגלית. כמו שקראנו ספר תנ"ך מודרני, בסד ימינה עברית ובסד שמאלה אנגלית. כן? היא עשתה ככה, אוקיי. היא גם משוררת, אבל היא אמריקאית, לא ישראלית. אבל היא עלתה לישראל להיות ישראלית. היא עלתה שם. בטח, כמובן שהיא יהודית. עם אנשים שעלתה לישראל, רוב מהם יהודיים. אוקיי, יש לכם שאלות פה? אני חושב זה ברור, איזודין, מה דעתך? גלוריה, אימליה, ג'ון? יש לכם שאלות פה? אני חושב זה ג'ניס רביבו, היא חברה של נתן יונתן. כן. כן, מה? כשאנחנו ראינו פה. אוקיי, בוא נראה מה כותב פה. לפני שאנחנו קוראים את הקטע הזה, בוא נראה את אוצר מילים. סדנה. סדנה itu workshop ya. Sadnat Ibri, workshop Hebrew workshop. Sadnat Kaha, Sadnat Ka, workshop gitu ya. זה לא סמינריה, זה workshop. קטנה, לא גדולה. סדנה. עריכה, editing. ערך, לערוך. Aroh ya, to range Iya, ya. to arrange, to edit juga ya. Kalau dia di kalimat dia editing. Osef, collections. Osef. Ya. Iya. Mi Yodea Shore Shel Osef. La'asof, dia la'asof air. Hosif kan murid. Asal Osef. Collections. Osef. Asaf Lasof. Kalau menambahkan apa? To add. Yusef. Yasaf ya, Yud Samet kan. Yasaf.
Ken ya. Kalau yud itu adalah menambahkan, tapi asaf to collect ya. Oke. Kemudian letargel, anahnu ya, anahnu tamid mestames et hamila letargela, tirgel letargel. Bo bamakom, boma Bamako. immediately. Oh, wow. Orasa. Immediately bo. Bamako. B. Kharifo. Kharifo ini kan pedas kan, ya kan? Ini kan hari-hari itu kan sebenarnya pedas ya. Oh. Oke, kita nanti lihat kalimat seperti apa yang nanti konteksnya ya. Kharifo. Kamot mis packet. Miss packet. Kamot miss packet. Sebenarnya ini hafsaka kan beberapa menerjemahkan gimana? Kita jangan berpatokan sama Sefitin dulu. Mas Krik iya ya. Beberapa yang cukup atau beberapa yang telah dihentikan. Wow. Ini anu ya, between ya. Ini pasti between. Ya, sufficient. Kemudian Havaya Shirin. Havaya kan experience, pengalaman. Oh. Experience, Havaya Shirin. Ya, poetic experience. Pengalaman syair ya, Havaya. Oke. Nirotse. Email atrot salikro. Asukan. Ane lo ya hola more. Lo ya hola. Oke, besar. Oke. Gloria. Lo. Izudin. Anu, yang rayon more ya. Ya, rayon im. Ya. Oke. Rayon im jenis Ravivo al avoda im Nathan Yonatan. Avodata. Oh, al avodata ini am atau imor ya? Avodata Im. Ini im. im ya. Iya, Avodata pasti. im Nathan Yonatan. Ken. Uh, Apa pengertian betul? Judul ini apa? Kalau nggak ngerti judulnya nanti nggak nyambung nanti itunya isinya. Rion pandangan war ya, pandangan No. jin. Interview kali ya, Ini More. adalah interview. Ini interview. Ayon ya. Ken. Ayon ya, More. Interview Ya. jin More kalau rayon jenis Ravivo Pre-ayon ya. tentang Reayon. Reayon. Kalau pakai ain anu ya, hati-hati. Kalau pakai ain itu pendapat, Iya. ide. Ken. Oke. Jadi ini adalah interview jenis Ravivo terhadap karyanya ya. terhadap karyanya bersama dengan Nathan Yonatan. Yes, kawan. Kemudian Itzat Hakeret et Nathan Yonatan. Argum mana? Ya, lo. Ini maksudnya terjemahannya gimana? Sorry. Oke. Kitsat masih Ketsat Hekarta. Ketsat ini kan pertanyaannya. Ketsat Hekarta. How do you recognize? How do you know Nathan Yonatan? Ini kan pertanyaan. Ken. Interview ya, ada pertanyaannya. Iya. Bagaimana tahu ya Nathan Yonatan? Terus Hikarti et Nathan Yonatan Bisnat Elef Samut Tish'in ve Arba Bestad Sedaut
Sadan B, ini, Sadanot, B Sadna, Sadanot, Sadnaot, Sadnaot. Satnaot, Sadna, Sadnaot. Itu Satna pluralnya. Satnaot. Kan, ya. Ah, Besatnaot le kativa shir bebait Sirah, sirah. ari. Oh, le kativa shira bebait. Mazim, ini bebait atau bi apa ini? Kan, B, bait, Ariela. Bebait ya. Bebait Ariela. B, bait, Ariela. Bait, Ariela. Bebait. Oh, itu apa namanya? Tanda kutip ya, Mas. Ya. Bebait Nako. Ariela. Batel Aviv. Ha Safaria Hatsifurit Hasifriya, ha Has- Hasifriya. Hasifria Hatsifurit ha Merkazit. Natan Kan. Haya Hamena Hamenha Hamenha Menah, Har minha, Har minha. Min Minha Manhe, sorry, Harash manhe. Manhe itu adalah moderator. Man Oh Manhe, ya, manhe. manhe. Moderator ya. Modera Natan Haya Manhe Haroshi, Harashi haroshi. Haroshi pemimpin Vehu Pateaf et Hasitrah Hasitra Sidra. Besiom Hamifges Amilgas, ha Mifgas, Hamifgas Haacharon itu hu Hatsia lefursam et sifrei Leparsem, Leparsem. lefarsem et sifrei harison basadrat safarei sirah arich to Arihato, baarichato bahuts at sefarit poalim basiom hakanat sefarei zarah hu sa'al oti im okel lenaf lenafsot Lenasot Sutra ya. lenafsot letargem shir echat achat Echat, sudah betul. matuh Echat, sudah benar. Echat. shir echat matuh osef hapopulri populer ya Popularis hapopulri Elo. selo shirim beahava vekol Bekah, hatakhila vekah hatakhila Tehlam, avodat nu hamasut hamasutfa Mesutefet, Mesutefet, Mesutefet. Join word. hamesutefet se huvila gam leyade didu gam Didot, leyade didot. gam leyadidot se halka veha tahzaka ve mas Hithazka, Hithazka. ve hit mazha ve masah hashanim Bemeshe, Bemeshe Hasanim. bemeshe hashanim al lemoto besana bisnat Bisnat. bisnat alfaim ve arba. תודה רבה. יופי, קריאה ממש טוב. אז עוד פעם, גלוריה, תקראי עוד פעם את הקטע הזה. רעיון עם Ken More. ג'ניס. Rayon in jenis Revivo al Afodatah im Nathan Yonatan. Ketsat Hakarat et Hikarta, Hikarta.
How do you know? How do you recognize? Bagaimana Anda mengenal? Kesat Berarti hikar. Ikat dong, More. Hikar. Iya, Ikat. makanya tadi saya mau Oh, tanya. hikar Nanyain ke tuh Jenis ya, ya. hikar aken. Tanya ke Jenis, iya More, betul. Dan hikar Ketsat Sesat. hikat et Nathan Yonatan. enakon. Hikarti et Nathan Yonatan be tes tesameot ve tesim ve arba be be satnaut le ketifat sira be bet Ariela Betel Afif B Sifria bener ya B Sifria Enakon. Ya. Hamar Kasit Nathan Haya Manhe Manhe namanya ya. Oh, moderator ya Manhe. Nathan Haya Hamanhe Harasi Behu Patah et Ha Sedara Sidra. Season. Sidra. et Ha Sidra Besium Hamifgas Haaharon Ito Hu Hatsia li Parsem et Sefare Harrison Besidrat Sefare Sirah Be Arikato Be Hotsaat Sifria Poalim Besium Hakan apa ini namanya? Haknat Besium. Ya, besium hakanat sefari ya. Pare Di akhir menyiapkan buku-buku ya. Di akhir menyiapkan persiapan buku-buku. Sira Hu Saal Zara, Zara bukan Zira itu, Zara. Zara. Hu Saal Oti Im Ukal Ken. Insot Lenasot. Limasot Letargem Sir Ehat Meto Haosef Populari Selo Sirim Beahafa Beka Hithila Afodatnu Hamasut Amesutefet. Amesutefet Se Hufilah Gam Leadidot Se Halka Se Hit Haseha Bemasek Hasanim Asani. At Lemoto Bisnat Alfaim V Arba. Saudara Pak. Ya, jadi ini adalah interview. Nanti masih ada pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama ini menurut pengertianku ya. Ini ada wartawan nih nanya. Menanya siapa? Menanya tentang si Jenis Radivo. Dia bilang, Jenis Radivo, bagaimana kamu mengenal si Nathan Yonatan? Katanya si Jenis Radivo, saya mengenal Nathan Yonatan itu pada tahun 1994 di salah satu workshop apa namanya workshop tulis ya, workshop cara menulis kan, menulis syair di namanya Beit Ariela. Beit Ariela ini adalah salah satu perpustakaan terkenal sekali di Tel Aviv. Perpustakaan ini kan keterangannya perpustakaan publik sentral pusat, iya. Namanya Beit Ariela. Kalau nggak salah Beit Ariela ini juga adalah salah satu nama rumah sakit pertama di Tel Aviv. Ya. Jadi begitulah perkenalan mereka katanya. Perkenalan di awal mereka. Ani hikarti et Hanatan Yonatan bisnat elet tesameot sim be echat ha sadnaot
di salah satu workshop tentang penulisan syair di di perpustakaan Beit Ariela di kota Tel Aviv. Nathan Haya Ha Manche, dia waktu itu sebagai moderator, ya. Oke, ini suresnya Nun Het He Naha, to moderate, to guide juga bisa ya. Naha Nun Het He. Dia adalah moderator utama waktu itu. Vehupa Tait Hasidra, dia yang membuka season itu. Sesi ya, sesi. Dia membuka sesi workshop itu. Di akhir pertemuan Ha'acharon itu, di akhir pertemuan terakhirnya bersama dia, Puhitsili Leparsem, dia menasehati saya, Hitsia Lehatsia menasehati, agar supaya menerbitkan buku-buku pertama saya, Be Sidrat Sefrei Sirah Be Arichato, untuk menerbitkan buku-buku pertamanya ya. Dan pada sesi-sesi bukunya, buku-buku syairnya yang dia edit. Ya. Edit artinya di sini juga ada menerbitkan buku-buku itu ya, poalim. Ini bukan buku-buku poalimnya sebenarnya 501 ya. Ini adalah hasil kerjanya, buku kerjaannya dia. Oke, Besium Hachnat Sefrei, di akhir setelah dia siapkan semuanya bukunya katanya ya. Judulnya apa? Buku itu salah satu bukunya adalah Zara. Zara itu adalah foreigner gitu ya. Bisa asing, bisa foreigner, bisa ya. Dia katanya bertanya, Nathan Yonatan bertanya kepada si Ravobi, Yes. jenis ya, Jenis. jika saya mampu mencoba menerjemahkan syair Echad Mito Haosev, salah satu dari koleksi ya, populer koleksi yang populer punya dia, salah satu koleksi populernya ya. Apa itu? Syair-syair cinta. Ini yang populer kalian dia. PK Hathilat, demikianlah ya, mulailah kami bekerja join work. Iya. Iya. Nah, bukan cuma itu. Join bekerja ini mengantarkan kami terhadap cinta kasih sayang. Leyedidot Shehalha, yang berjalan dan menjadi kuat. Oh, jadi mereka jadi pacaran loh. Oh, oke. Bameshanim sepanjang tahun hingga dia mati pada tahun 2004. Oke, tidak disebutkan mereka menikah di sini, tapi mereka berpacaran. Ya, yang menyebabkan Sehovila yang mengantarkan juga pada kisah asmara yang berjalan dan menjadi kuat selama beberapa tahun hingga dia meninggal pada tahun 2004. Jadi Nathan Yonatan ini meninggal 2004. Itulah perkenalannya yang pertama di pertanyaan pertama. Kesat hikarta et Nathan Yonatan. Jawabannya itu. Oke, Shelasnya. Menurut Elektroid Shelasnya. John, bebas saja. Ya, Mare. Ya. Ay, haita avoda mesutef. Join work ya. Mesutef ini join work ya. Badereh kelal nifgash nu bekheder avoda bebaito. Rega. Ini semifut. Oh, bekheder Ken, avoda.
בהדר העבודה בביתו, במפגשים הראשונים עברנו בעיקר על התרגומים שלי לסירף. הוא גם היה מוסיף אותי מול המחשב ומתרגל איתי תרגום Oh, lo, 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 סימולטני. lo, lo, lo. Tirgum. תרגום סימולטני. Ya. הוא היה קורא שיר בעברית בקול רם של מאיר ויסלטיר Bizeltir ya. Bizeltir. ויסלטיר או אבות ישורון למשל. Yeshon, ya. כדי Masa. כדי להוכיח לי שאני מסוגלת לתרגם שירה פה במקום מעברית לאנגלית ישר לתוך המחשב. נתן התייחס Ya, hityaches. Hityaches. התייחס גם לשירים החדשים שהייתי שולחת לו מדי פעם apa nih befakas befakas Yang mana yang mana? Oh, ini lo. midai paam bla Oh, bla bla befax, fax. Ini mesin fax. oh befax befax who he give alehem be adinot Ken, itu dia ya. Dia di not. who be report who be hibah ha ovionit lo kasir Iya. haita kamut mas paket Ken. shell tirgumi siraf hu ratsa le parsem otam be sefer Ken, נכון. בהתחלה הוא בהתחלה. בהתחלה הוא תכנן לפרסם אותם בשפה האנגלית בלבד. בלבד. sama sekali. בלבד. בלבד. כדי שתהיה לקוראים חוויה, experience. חוויה סבירית כאלו מתקיימים השירים באנגלית באופן שלם ועצמאי, אבל לאחר מותו הוחלט על ידי אחרים להוסיף את השירים המקוריים בעברית לצדו של התרגום. תודה רבה, תודה. רובן, אתה רוצה לקרוא, רובן? איפה אנחנו? שאלה שנייה. עיתונאי, זה עיתונאי שואל את הג'ניס רביבו.
Saal she'ela rishona, אבל עכשיו שאלה שנייה. את רוצה לקרוא את שאלה שנייה? כן, כן. כן, אוקיי. איך הייתה העבודה המשותפת? איך כן. הייתה העבודה המשותפת? בדרך כן. כלל נפגשנו בחדר העבודה בביתו. כן. במפגשים הראשונים עברנו בעיקר על התרגומים שלי לשיריו. הוא כן. גם היה מושיב אותי מול המחשב ומתרגל איתי תרגום סימולטני. סימולטני, כן. כן, הוא היה קורא שיר בעברית בקול רם. של נכון. מאיר, מה זה? מאיר ויזלטיר. זה קוראים, זה שם אנשים, מאיר ויזלטיר. של מאיר ויזלטיר או אבות ישורון, למשל. כן, כן. כדי להוכיח לי שאני כן, מסוגלת לתרגם שירה בו במקום כן. מעברית לאנגלית ישר לתוך המחשב. כן. נתן התייחס גם לשירים החדשים שהייתי שולחת לו מדי פעם שולחת לו מדי פעם בפסח, פקסימייל. בסינבקסיה. בפקס הוא הגיב אליהם בעדינות ובחריפות ובחיבה האופיינית לו. כאשר הייתה כמות מספקת של תרגומי שיריו, הוא רצה לפרסם אותם בספר. כן. בהתחלה הוא תכנן לפרסם אותם בשפה האנגלית בלבד, כדי שתהיה לקוראים חוויה שירית. נכון. כן? חוויה. כן, נכון. חוויה שירית כאילו מתקיימים השירים באנגלית באופן... מתקיימים. כאילו מתקיימים השירים באנגלית באופן שלם ועצמאי. אבל לאחר מותו הוחלט על ידי אחרים להוסיף את השירים המקוריים בעברית לצידו של התרגום. התרגום itu verb noun. כן, תרגום. תרג'מהן ya. כן, נכון, תרגום. אוקיי, כל הכבוד. אז קראתם טוב מאוד. אני חושב שאתם מבינים מה שקראתם. אוקיי, בואו נראה. העיתונאי שאל מי זה? איך קוראים? ג'ניס רביבו. היא שאלה, ג'ניס, איך הייתה העבודה משותפת שלכם? How was the joint work? Ya, pekerjaan yang kalian lakukan bersama-sama. Sebui anta, bedereh kelal, nifgashnu ba khadar ha'avoda bebaito. Ya, biasanya mereka ketemunya di ruangan kerjanya. Ruangan kerjanya si Yonatan ya. Kemudian dalam pertemuan di awal-awal, avarnu baikar, wipas ya, kami melalui dengan pada prinsipnya
dan pekerjaan terjemahan Shelley. Dia kan punya buku juga dalam bahasa Inggris tuh, Les Siraf, kepada lagu-lagunya. Hefaten. Jadi di awal-awal pertemuannya mereka, ya, mereka itu sama-sama di ruangan kerjanya mereka. Nah, pekerjaan itu apa? Adalah terjemahan Tirgumin, terjemahan Shelley, Le Siraf ke sair-sairnya gitu loh. Oh, Bisa, jadi ya. translate itunya Maksudnya gimana, More? syairnya itu ya More, syairnya si Nathan ya Iya. pertama-tama itu kerjaan. Mereka kan dua-duanya kan dua-dua kan pengarang, penulis syair kan Iya. dua-duanya ini. Ya. Iya. Nah, kemudian si Nathan juga mosif. Mosif itu adalah dari kata yasab, hisib. Ini yud, shin, bet. Mendudukan saya. Dari kata yasab ini. Ini verbnya ini yud. Hosib, mendudukan. Kalau yasab duduk. Hosib, lehosib, mendudukan. Animosib. Animosib ben etha kiseseli. Saya mendudukan ben di kursiku. Oh, mosif ya. Dia juga mendudukan saya di depan komputer. Ya, di depan komputer, metargel dan melatih. Iti melatih denganku, tirgum, terjemahan, simultaneous. Barura? Ya. Oke. Nathan used to read sair-sairnya dalam bahasa Ibrani. Bekol ram dengan suara yang lantang. Ram. Suara lantang seperti apa? Seperti ini katanya. Anina anak loyo di mize. Mer sini. Contohnya seperti inilah suara-suara lantang yang pernah dibacakan. Ini kelihatannya pembaca syair dua orang ini. Dengan suara yang ya, bagaimana orang membaca syair? Le masal, supaya apa? Kedai lehokia to prove, agar supaya membuktikan kepadaku Syiani mesugelet, bahwa saya talented. Mesugel, ani mesugal, ben mesugal meot, ben mesugal meot. Dia sangat talented. Mesugelet. Letargem sirabo ba makom me ivrit le anglit. Jadi dia itu talented sebenarnya menerjemahkan syair-syairnya dalam Ibrani dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris. Yasar ya, langsung, yasar secara langsung. Leto amaksef langsung di hadapan komputer. Barur? Barur More. Oke. Kemudian si Nathan mulai berhubungan ityahes gam lesirin kepada syair-syair baru yang I used to send to him, yang biasanya saya kirim kepadanya. Ini yang ngomongin adalah perempuan ini ya. Ya, saya biasanya ngirim-ngirim lagu kepadanya ke Nathan ya. Midai, Paam, Befax. Dulu zaman dulu kan ngirimnya pakai fax, bukan pakai email. Ya, saya selalu kirim-kirim itu katanya dulu lagu syair-syair saya. Who he give elehem be adinot be harifot. Nah, inilah dia ini. Dia langsung menjawab atau merespon ya, he give. Dengan permanently ya, dengan bagaimana menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ini ya? How do you translate? Adin itu kan wonderful. Adin ya, sama meule. Wonderful. Adinot. Dengan gentle mungkin ya. Dia menjawab syair-syairnya itu dengan cara yang gentleman. Ubekhiwa Ovania.
Ofanit ini adalah dengan model Aniloyo Diamaze. Heva Haofinia. Apa itu ya? Coba bantu saya apa nih? Cari nih. Anilo Mevin Milaze. Pedih, pedih, Poignan itu pedih. Ini pedih, kalau Ovi ini kan Tajam, model tajam. kan. Dengan Hah? pedas. Dengan Tajam. pedas. Pedas memiliki Tajam dan pedas. Ya, oke, Nia. Bisa nggak kritik ini? Bisa nggak masuk Kritik, dalam kategori kritik? iya. Beharifot itu dengan pedih, More. Gentle tapi pedas gitu loh. Ya. Oh iya bisa jadi. Iya. Halus tapi Dia pedas. harus Ya. tapi pedas gitu loh. Iya, ya. Anjing. Makanya dia jadi ketawa ibu-ibu net ini. Oke, di awal-awalnya si Nathan itu Kok di situ sih, More? Kok di situ Kenapa? juga di- Kok di oh situ? salah iya. Ken. Kasir. Bukan. Itu belum, More. B, heavy fat. Beheva Beheba. Ovianit. Iva. Ovianit dengan dengan model ini Ovian ini kan sebenarnya model ya. Stylenya Style. dia. Ya stylenya dia ya. Ubeheva Ovianit ya. Ini adalah stylenya dia dengan gayanya dia ya. Dengan gayanya dia lah. Dia kan punya style nih, orang punya gaya kayak aneh-aneh gitu loh. Kasir Haita Kemod Mas Peket inilah Sofia dia dan di saat semua secara efisien sel tirgomi sirabu ratsa leparsem otam basefer. Nah setelah proses itu semuanya akhirnya dia maulah menerjemahkan bukunya itu ke dalam buku mempublikasikan ya publikasikan ya menerbitkan. Di awal-awal dia itu hanya tikanen menyiapkan untuk menerbitkan buku tulu dalam bahasa Inggris saja. Di awal-awalnya ya, udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris aja. Ya. Kedai agar supaya kenapa? Kedai setiye agar supaya karya-karyanya itu bagi orang-orang pembacanya ada pengalaman tentang pengalaman syair ya keilu mitkayemin hasirin banglit yang memang sudah biasa dengan syair-syair itu dibentuk dalam bahasa Inggris ba'ofen shalem dalam bentuk yang sempurna dan kokoh ya. Isma itu adalah kokoh, sempurna dan kokoh. Maksudnya dalam satu bahasa aja ya. Di awal-awalnya bahasa Inggris doang. Awal ya akan tetapi leakhir moto setelah dia meninggal diputuskanlah oleh beberapa orang untuk menambahkan syair-syairnya itu makorim pada aslinya dalam Hebrew ya. Aslinya kan Hebrew tuh. Di sampingnya ada terjemahannya. Gitu jadi di kanan kemudian di kirinya dikasih terjemahannya Kayak lagu kemarin ya gitu. More ya. Kayak lagu kemarin. Ya gitulah ceritanya ya. Bagaimana cara kalian bekerja sama? Ceritanya begini kerjasamanya. Diawali kayak gini-gini pekerjaan simple ya di komputer segala macam ya kenalan biasa tiba-tiba terjadi satu karya besar. Jadi karya ini menjadi karya besar diawali hanya ya kenalan-kenalan begitu doang gitu loh. Sehingga dia menjadi karya besar. Terjemahin kan, More? Ken? Sebetulnya hanya terjemahin aja kan? Sebenarnya terjemahin aja ke dalam ini, tapi waktu dia ini kokoh, enggak, hanya bahasa Inggris aja, enggak usah pakai Hebrew. Tapi ditambah setelah dia meninggal.
Iya, dia meninggal dulu, baru ditambah bahasa Ibraninya. Zema Hevanti, begitu yang saya mengerti tentang apa yang wawancara di sini. Nahon John, Geveret, Ivan, bagaimana pengarang tadi? Ya benar gitu, Amore. Full. Begitu pengertian. Ya, pertama full dulu dalam bahasa Inggris, full, cuman Inggris aja. Ya, Jadi setelah meninggalnya, huklat itu diputuskan ya, diputuskan ya. di sebelahnya itu ditambahin yang aslinya gitu. Oleh orang lain loh, Ya, Aharim. Aharim. Jadi ya, oleh orang lain. Kita nggak tahu siapa ini, siapa Aharim ini yang menambahkan. Pembacanya kali, Kita nggak Mori. tahu. Hah? Lepurin kali, pembacanya kali ya. Mungkin ya, mungkin anunya karena melihat ini karya besar, Bagus, maka ya. dinafikan. Ya, oke. Masih ada. Ivan, בבקשה. תקראי את זה. בספר יש גם בספר יש גם תקליט. taklitor. Ya, taklitor CD. Taklitor ya CD ya. Wow. taklitor. Wow, מילה עתיקה מאוד. CD. Oke. Im meat mesirei Nathan Yonatan she huklat nu sheyes lahem Hulkhanu. shehul oke slicha shehul khanu sheyes lahem musika Oh, wow. al yadei melachin malchin ehad Gidi Koren. Zot kedai she kahel hakim hab ben leumi yavin et ha tofa'a ha Israelit. Hanatan Yonatanit ki be Israel alpi rof makirim at sirei Nathan Yonatan kodem kol ke ismonim omrim she yoter me mataim sirim meet Nathan Yonatan apa tadi Hulhanu al yadei malhinim shonim lahitei hit ya, hit ini hitei jadi put, ini jadi Hebrew. Hit lehitei pop. Hit pop. Lehitei pop vegam sirei zikaron. Hasefer hado leshoni lihyot betoch hashir. Hit parsem let saari rak le akhir moto. Saudara ya. Jadi di bukunya tersebut juga ada CD-nya. Ya, jadi bukunya itu pakai CD. Memang zaman dulu kan ada buku pakai CD kan, bisa didengar CD. Imeat Misiridan ada dengan sedikit dari sair-sairnya Yonatan itu yang didengungkan ya. Di dalamnya lahem musik, ada musiknya gitu loh. Pakai musik.
Oh, jadi dibacakan apa syairnya, di CD ada musiknya, diselingi dengan musiknya. Kemudian dibacalah syair-syairnya oleh siapa? Oleh salah seorang penyanyi yang menyampaikan lagu itu, yang menyanyikannya, yang mendengungkannya. Ya, siapa namanya? Namanya G.D. Korer. Ini dia, iya. Kalau ketemu CD-nya, sekarang udah nggak ada lah CD-nya. Kenapa itu? Kenapa begitu? Zot kedai sekahal supaya bahwa audiens, kahal ini audiens, kehilah. Jadi agar supaya audiens pembaca yang internasional ya, audiens pembaca internasional agar mengerti fenomenal Israel. Apa itu? Di dalamnya adalah ini dia. Nathan Yonathanit. Fenomenal berarti ini fenomenal banget dia. Karena di Israel alpi rov makirim et siram Nathan Yonatan kodem kol ka pazmonit. Jadi karena di Israel itu ya berdasarkan mayoritas yang mengenal syair-syairnya si Yonatan ini, kodem kol utamanya adalah penyanyi. Ya, penyanyi. Makanya ditaruh lagu gitu kan diarnya. Omrim Seyoter Me, katanya lebih dari 200 syair-syairnya dari oleh ya, Meet ini oleh ya, oleh Nathan Yonatan didengungkan oleh penyanyi-penyanyi yang berbeda. Malchinim Shonin, le hip hop, penyanyi berbeda apa? Hip hop, lagu-lagu hip hop, dan juga Sirei Zikaron, lagu-lagu atau syair-syair untuk mengenang ya, lagu-lagu kenangan. Hasil Radoya, buku dual language ini ya menjadi hidup dalam lagu-lagu atau syair-syair tersebut. Kemudian hit parsem dipublikasikan le Saare. Saare ini apa nih? Ra le akhir moto. Sehari Hamre. Saare itu apa? Unfortunately, hanya setelah Oleh Sari unfortunately hanya setelah dia meninggal ya, setelah dia meninggal. Le Sari ra le akhir moto. Itu adalah pertanyaan kedua. Oke. Sekarang sebelum kita baca pertanyaan ketiga, kalian baca dulu. Perhatikan bacaannya, kemudian vocabulary-nya, and then John nanti baca. Pokoknya lihat dulu. Gever Juita dulu. Gever Juita. Habis Gever Juita sama Izudin. Get ready. Gever Juita, Izudin, sama John. Tapi lihat dulu ini. Perhatikan dulu bacaannya.
Siantem? Oke. Lo, oke. Oke, bonire mila mila, bonire mila mila. Seferi al tahalih. Tahalih ini proses berjalannya dari kata khala, proses. Tahalih adalah proses. Proses tirgum, proses penterjemahan. Seferi al tahalih tirgum sel hasil khofim ya, yang kita baca di atas kemarin. Ya, itu kemarin ya. Iya, yang kemarin kita baca. Khofim hem lif amin. Ini ya. Niktab ditulis pada tahun 1983. Di bawah nama pertamanya adalah Khofim. Ini original name-nya. Tahat Hashem Khofim. Berarti ini judul baru dong, Khofim Hem Halif Amin. Jadi pada akhirnya dia ditulis dengan judul Khofim Vehafa dan menjadi berubah hafa. Berubah Be Sanot Hasmonim dan menjadi pada tanggal 80-an le akhir Misirei Hamesurerim ha populariyin beyoter bayrets. Oh, dan berubah Behafa berubah pada tahun 80-an leehat daripada salah seorang penyair ya, penyair yang populer sekali di Israel. Oh, wow, berubah judulnya ya. Tadinya hanya Khofim doang. Jadi lagu ini, Khofim Hemlif Amin ini, ditulis pada tahun 43. Dengan judul aslinya adalah Khofim. Rak Khofim. Ya. Tapi Behafah berubah dia pada tahun 80-an. Oleh salah seorang, ya, Misirei Hamesurerim Hapopularim Beyoter Baret. Nanti kita tahu siapa namanya. Salah satu orang yang populer sekali di Israel. Ini Nahum banyak bawah tuh. Nahum, Hayamim ya. Maksudnya yang mana? gimana? Hayaman. Hayaman. Ini ada nomornya namanya bukan sih? Atau Nahum. Nama bukan itu. Nahum Hayaman ini bukan more namanya bukan. Baris ketiga more. Oke, nih baris ketiga ya. Mana dia ini? Oh, ini dia mungkin ya. Ini mungkin ya. Ini mungkin dia. Mari kita lihat. Hayaman. Betul nggak more? Di Naganin ya, Neginachne ya. Di Beneginachne Hates. Harisonim. Baim. Baim. Hatefayim. Atevayim itu apa artinya, Pak? Tadi tuh. Ani lo mevini la de TV maze rega. Ni lo makire tabita. Arak musik, notes. Skor. Hah? Notes. Tab. Oh. Itu adalah musical note ya, tab ya. Oke, dari tab ya. Oke, musik note. Sama dengan tab itu, sama dengan tab huruf. Oke. Dengan melodi neginat ini kan ini neginat snei hatabib dua not ya. Memainkan. Ya, dual ini D ini dual melodi snei hatavim, dua not ya, ya harisonim. Yang pertama
Mi manginato shell. Oh, oleh manginato oleh ini yang mengarang lagunya, yang nyusun lagunya ini, musiknya. Musiknya Nahum Haiman. Dan audiens Salem Meyat Potsea Besir. Ini adalah grup ya, ada orang yang merubah rupanya ini. Kahal, audiensnya dia ya, penggemarnya dia kelihatannya, penggemar dia ya. Shilemiat Potsea Basir, yang apa namanya, how diterjemahkan di bahasa Indonesia ini? Bers, Push into. Push. yang seketika ya, Miyad Potsea Basir. Jadi tidak terencana ya, mereka spontan ya, spontan. Oke, saya ulangi ya. Jadi lagu Hofim Hemlev Amim ini yang kita baca tadi atas itu ditulis pada tahun 1943 dengan judul awalnya Hofim. Kemudian berubah dia pada tahun 80-an oleh salah seorang penyair yang populer sekali di Israel. Oke. Nah, melodinya, musiknya ya, dua versi musik. Yang pertama, Me Manginato dari melodinya yang awal, oleh siapa? Oleh Nahum Haiman. Siapa lagi? Setelah itu siapa lagi? Sama ini nih, Kahal Salem. Satu grup yang lengkap. Ya, Seluruh dan itu dilakukan seketika. Spontanitas. Nathan Siper Baderekel. Si Nathan ini berbicara biasanya di saat ya menyanyikan mendengungkan syair-syairnya, dia tidak menginginkan senu eta milot hasir kedai lehit imen. Jadi dia tidak mau, dia ini orang keras kepala rupanya dia. Tidak boleh, apa maunya dia ya udah itu. Nggak boleh dirubah-rubah syairnya gitu. Idealis dia ya. Kalau udah begitu aja gitu. Makanya kan diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani kan nggak mau, nggak bahasa Inggris aja gitu loh. Lah, kan Nah, aslinya ini adalah Ibrani, Bang Mure. Iya. Aslinya Ibrani. Jadi Nggak diterjemahkan ke Ibrani lagi tuh. bukan, coba lihat judulnya aja, judulnya tidak mau dia sebenarnya tidak mau dia si Hofim Hem Halef Amin ini. Ini kan barusan ini setelah dia mati berubah menjadi begini lagunya ini. Ya. Iya, dan dia tidak mau, dia tidak ingin. Huloratsa se yesanu et milot hasyir kedai lehit imen. Meskipun hanya untuk latihan musik gitu loh. Lehit amen le musika. Untuk mencocokkan dengan musik. Cocok. Maksudnya tidak mau diubah syairnya itu untuk mencocokkan ke musiknya gitu. Tunggu dulu, lehit amen ini pakai latihan deh kelihatannya. Ini latihan musik ini. Di Ini sebelah mulai kiri. tufit itu loh, Kiri. tufit. Tufit. Sebelah kiri. Oh iya, hit lehit. cocokkan. Untuk mencocokkan Lehit mereka. aman. Oke. Ini nggak mau pada penyesuaian Ini gitu. non ini. Nonnya ini kepada mila sila hen dibuang hen. Iya. Dibuang. Hennya dibuang ya. Lehit iman. Iya, hennya dibuang. Ken nafas. Iya ya. Le musika. Jadi dia pun tidak mau agar supaya syairnya itu dicocokkan dengan alun musik. Dia nggak mau, jangan dirubah dong. Idealis sekali dia. Ya. Bemika self ini dah. Pada asli dari Hofim Hemlev Amin. Nathan Shite Peula im Havero Hatov Nahum Haiman.
Jadi Nahum Haiman ini kira-kira temannya dia nggak? Teman baiknya kan? Iya. Kan. Iya. Syekh Hilhin yang menyanyikan lagu tersebut. Arah dia mengedit, ya, di dalam kalimat sinuyim beberapa perubahan-perubahan. Kedai Syekh musika Im lemilim, agar supaya musiknya itu cocok kepada kata-katanya itu. Iya, iyalah, betul. Kemarin penyesuaian. Jadi yang merubah itu adalah Nahum Haiman. Nahum Haiman. Iya, oke. Itu clear tadi ya. Dia edit kembali perubahan-perubahan itu agar supaya musik cocok dinyanyikan, enak dinyanyikan gitu loh. Kesetir ganti et hasir. Nah, ini ngomongnya cewek sekarang ini. Ya. Waktu saya menerjemahkan syair-syairnya, lagu-lagunya, misat ehad di satu sisi, huratsa se eskaf et hasir hamakori. Di sisi lain, dia menginginkan se eskaf, ini sakaf ini kan mengeksplor atau membuka gitu ya. Pada syair-syairnya yang asli, yang original ini. Kefi sebagaimana sewu kata foto kasir haya benisrim. Sebagaimana dia menulis syair-syair itu waktu dia umurnya 20 tahun. Jadi yang diterjemah, yang diwawancarai ini benar-benar mengenal siapa Yonatan itu. Makanya diwawancarai dia kan. Jadi pacarnya benar ini. Iya. Jadi dia tahu semuanya ya. Makanya Dia si tahu. Well. Iya karena dia syairnya besar, orang mau tahu kok bagaimana kan begini ini loh. Ada apa yang terjadi dengan syair-syairnya? Dicarilah orang yang tepat, siapa yang bisa berbicara gitu. Oke, itu maksudnya itu. Avalhu. Wow, ini keren. Avalhu ratsa se hatirgum haze ya akob akhare hasrilim. Itu dia. Akan tetapi ya, terjemahan-terjemahan ini membuntuti di belakang suara-suara. Salil itu adalah suara ya, salil. Sama dengan call ya, suara-suara PH maksabim shel Nahum Haiman ya. Ya dia percayakan ya. Siapa yang melakukan ini? Kenapa ini? Aval huratsa se hatirgum haze ya akol akhare hat selilim PH miksavim shel Nahum Haiman. Iya. Bagaimana? Akan tetapi, siapa di sini? Itu Siapa? Nathan. Iya. Menginginkan ya terjemahan saya berarti ini terjemahan dalam bahasa Inggris dong. Ya, terjemahan dalam bahasa Inggris ini mengikuti, membuntuti, ya, membuntuti di belakang suara musik dong. Ya. Ya, Halil di sini adalah suara musik ya. BH mix sabim. Iksib lehaksib apa itu? Bukan sel keinginannya si Nahum Haiman. Kapan dia ketemu sama Nahum Haiman ini? Jadi mereka ini sudah teman semua. Ya. Si cewek ini kan tidak mungkin berbicara tentang Nahum Haiman ini kalau dia nggak kenal, kalau mereka tidak teman. Ya. Zot haita malakha meod me Edgeret ini Edgeret ini challenge ya, tantangan. Dan ini adalah malakha ini pekerjaan sebenarnya ini ya.
Malaha itu pekerjaan ini. Seperti Malaha, ini bukan kerajaan ini. Kalau kalau di mana? Kalau di biblical ini ada kerjaan tuh Elohim ya. Malaha, Pekerjaan. iya, pekerjaan yang sangat challenging. Me'od, me'at geret, sangat challenging. Me'at geret. Ve'ulai mungkin belti ifsarit. Kemungkinan without possibility. Wow. Gimana? Jadi sangat challenging banget ya. Bahkan mungkin tidak ada kemungkinan bisa dilakukan gitu. Ulai belti ifsarit. Kemungkinan mustahil. Susah Dan bener. bukan hanya challenging tapi mustahil. Ulai belti ifsarit. Ya. Tanpa kemungkinan, tanpa positif. Iya, tanpa kemungkinan ya mustahil dong. Ya. Saya- Kedai lismod bo zemanim al mahod hamakor, agar supaya menjaga to protect bo. Apa bo ini apa ini? Kemana ini bonya ini? Apa yang dijaga di sini? Hasil. Hasil, kan? Hasil, todam ya, todam. Hasil zemanit, ya, masa ya. Al mahod. Ini identitas. Mahod ini identitas ya. Hamak identitas aslinya. Ya, identitas aslinya. Hit hasafti ya, I thought ya, gam betekufa ha sifrotit di masa literatur seba yang di dalamnya, yang di dalam masa ini betekufa niktab hasyir, di lagu-lagu ditulis diksia, dengan diksi ubaseder, atau dengan apa namanya, seder itu apa, rapi ya, teratur. Ya. Meyukhad dan khusus ya, meyukhad sel milim dan mispat besafa angli ya, khususnya dengan apa namanya, kata-kata dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Susah berarti ya, literatur itu susah ya. Iya, dan ada pengarangnya. Ini kenapa semua terjadi begini? Apa semua terjadi kayak gini? Kenapa sempat terjadi? Berkaitan dengan apa kira-kira? Ya karena ini bahasa puisi, More. Bahasa puisi itu kan susah untuk ditranslasi ya. Jadi Iya, terus mencari pakai diksi yang musik. tepat, terus Ya, musik suasana ini. hati yang tepat itu loh, yang kata-kata awal itu kan susah untuk diterjemahkan. Sekarang begini, ada masalah besar di sini. Merubah dari judul aslinya yang ditulis pengarang asli, kemudian ada orang menambahkan kalimat dalam judul lagunya ini loh. Ya. Apakah ini bukan melanggar hukum? itu kayaknya si temannya itu si siapa tadi? Nahum Haiman. Iya kan More. Jadi Ini kan yang melakukan dia, kan dia yang bawa. Ini pas dilaguin jadinya berubah ya More ya, itu maksudnya ya. Jadi which is hem level. ada tambahan di sini nih, hem lef amin. Hem levamin. Itu pas dinyanyiin itu kali ya More ya. Pas mulai dinyanyiin. Pas Menyesuaikan apa itu? Menyesuaikan suara lagunya kan? pas menyesuaikan Kan. Musik, menyesuaikan Disesuaikan. dengan musik kan? Oh, Dan juga mungkin Kira-kira Ada di dalam akhirnya nggak sih More Hemlif Amim itu? ada di sebelumnya, Bu. ini yang kemarin Bu itu. Kemarin yang kemarin itu makanya Bukan. ingat Kata-kata nggak Hemlif kita? Amim. itu loh. Iya, ingat nggak kita waktu baca ini dengan lagunya kan lo? Kok lompat-lompat? Iya, Ya. Loncat-loncat. Enggak, Iya, More. Maksud saya, Ani, Hemlif Amim itu kan sebetulnya ada di dalam baris pertamanya kan? Ya, ada. Tapi judul Iya. awalnya kan doang. Iya, maksudnya sebetulnya itu
nggak melanggar apa-apa sih, karena ya dari situ-situ juga kata-kata itu bukan kata-kata tambahan yang baru gitu, Oh, ya. kan ada dari baris pertama. Oh, Ya. karena dia harus hanya merubah aja, merubah susunannya gara-gara untuk menyesuaikan dengan musiknya. Iya, tapi Iya. maksudnya itu tambahan itu bukan tambahan ngasal gitu. Ya, ya. Ma- Memang ada di bait Makanya aslinya. waktu kita, ya, coba kita membaca teks asli, kemudian kita dengar lagunya kemarin kan, loh, kok nggak sama Oh, gitu loh. ya. Ingat nggak? Iya. Tetapi menurut Gloria, bahasanya itu ada di situ, cuman dipindahin. Iya. Dia memindahin saja supaya tidak merusak karyanya si Nathan Yonatan. Dia kan melakukan itu hanya untuk lirik musik gitu, demi Iya. supaya dia enak bermusik. Tapi ada yang signifikan, Gloria. Apakah Liv Amin itu benar-benar ditambahkan atau gimana? Enggak ditambahkan. Nahon tidak ditambahkan. Jadi di zamannya si Nathan Yonatan itu sudah dia tahu itu. Sudah ada. Hovim Liv Amin itu tahu dia, betul. Tada, iya. Iya. Jadi ini atas sepengetahuan, Nathan ya Nathan. karena ini kan teks asli. Ya, ini kan teks asli nih, ada ini teks aslinya ini. Nah, kemudian dia berubah dalam bentuk lagu. Mana dia? Ini dia nih. Inilah dalam bentuk lagunya. Nah, kenapa terjadi ini? Maka terjadilah interview ini gitu loh. Iya. Dia yang jelasin bahwa begini ceritanya, begini. Ken, Itu lagunya di 249. Oke. Iya. Share lagu kenapa? 249, share asli 247, share lagu 249. Betul sekali ya. 249 ini adalah lagunya. Kemudian di 247 adalah naskah aslinya. Ken. Oke, udah jelaskan bagaimana dua pertanyaan tadi. Nanti kita lanjutkan pertanyaan ketiga dan keempat. Atem serhim nikro. Tikrau se anahnu nifgas beyom revi. Oke. Beseder? Izudin. Atas hari likro. Shela Ken udah. Sheola itonai. Selisi verevi. Och Shela Ken. stay Shelo. Ken udah. Ani enggak. Oke. Mazi mani. Oke. Gloria, apa yang sesuatu yang menarik hari ini? Menurut Gloria. Apa ya? Kayaknya kita Apa? kita anahnu lomdim Nathan Yonatan me ini jenis revivo. Jadi ada yang tahu si Nathan Yonatan. Iya. Ya. Ken, perlu itu ya. Kalau orang besar itu harus ada yang tahu siapa dia. Nanti bisa karyanya John misalnya tentu besar. Terus mau kemana? Mau tahu karya ini kok jadi besar, jadi tersebar? Gimana ketahuinya John ini gimana kita? Kita nggak tahu siapa John itu. Maka harus gue cari siapa yang orang dekatnya John. Untuk menggali bagaimana ceritanya ini, karyanya ini gitu. Zehashubmeo. Itu pelajaran yang mahal kita dapatkan. Apalagi selain itu? What else? More coba plot twist more. Ken, terima kasih. Pertanyaannya more ini dia nih ketemu nih sebelum Lior lahir apa sudah Lior lahir? Kan anaknya
Oh iya. Kan anaknya namanya Dior kan, makanya tulis. Ini gimana nih More? Ini anaknya siapa, Bu? Anaknya si Anaknya itu. Nathan kan kemarin kita bahas dia punya anak Iya. nih, namanya Iya. si Dior. Betul, iya. Nah terus Boy. tiba-tiba kata More kan kayaknya dia nih intim nih dengan si Janis Redibo nih, makanya pertanyaan saya, ini ketemunya nih setelah Dior apa sebelum Dior? Oh, ini pertanyaan permanen asli. Cela, Padahal dia kan punya anak. Dia kan punya anak itu. Kenapa istrinya pacaran mati? mereka itu? Apa istrinya udah mati? Emaknya Dior mati apa bagaimana? lucu kita. Aduh, kita. Kan penasaran ya Bu ya. Dari hukum sebab akibat kan. Anak Iya ya. Dia kan punya anak, berarti dia punya istri gitu loh. Apakah istrinya mati atau dia tinggalin? Jadi begini, orang-orang seperti begitu memang nyentrik. iya makanya kan. Ya, kehidupannya mereka itu tidak normalia, tidak normal untuk standar orang yang biasa-biasa saja. Ini ngomong sama siapa, More? Ini. Ini ngomong sama semuanya orang-orang yang tidak normal di sini ini gitu. Pertanyaannya Ibu Juwita itu loh, mana loh dia kan punya anak, kenapa pacaran sama ini? Coba kita explore. Kan kemarin kita ngomong kan sampai kita sedih ya si Lior mati gitu kan. Ini sama si Jenis. Bener. Coba kita minta anak muda komen. Kita minta anak muda. Izudin, coba kamu gimana? Izudin, coba kamu ngomong dulu. Ayo, setelah kamu ikutin tadi, gimana? Apa yang kamu lihat dari cerita ini, Izudin? Kayaknya mereka nggak pacaran deh, More. Itu lebih apa tadi ya? Gimana Tapi nih? More, Jadi dot itu ya? Jadi dot bersahabat ya, More ya? Iya, friendship. Aku rasa enggak. kayaknya More, Ya, kayaknya ini mereka dia meninggalnya bersahabat dekat umur aja, 8, More. Jadi tahu banyak gitu. meninggalnya Kalau umur 80 loh, nikah, More. Kenapa dia begitu taunya? Justru dalam-dalamnya gitu loh. Karyanya, kerjasama, segala macam. TTM Jadi itu bukan hanya friendship menurut saya. Nggak, More. Dia itu meninggal umur 80, kenalnya 94. Ya waktu kenal umur 70 lah, More. Masa 70 pacaran? Oh, kan berkemunan bukan Cinta itu buta. Tapi yang jelas anaknya nggak mungkin lahirnya di situ. Jadi kita anaknya nggak tahu sama siapa, bukan sama si Jenis ini kayaknya. ada yang Istrinya memang berarti nggak masih ada enggak, berarti kalau masih itu ada yang misterius dong di sini. Kan? mulai nih imajinasinya nih. Main. Mencari kehidupan pribadi nih mah. Sipur akhir. Kenapa yang dicari adalah si Rebigot ini? Jenis. Kenapa dicari dia? Jadi dot. Apa sebabnya? Oh, istri pertamanya itu Sevira. Lior itu lahirnya dari Sevira. Terus Istri keduanya Istri keduanya tit disensor. Gimana Bu? kayaknya ya dia nggak pacaran lah, masa umur 70 ada hubungan romantis sih. loh, hubungan romantik itu kan tidak mesti harus hubungan romantik ke anak muda. Hubungan romantik berkarya, ya. Best friend, Hamore, best friend. Kan Yedida itu artinya teman, bukan perempuan. Yedida teman. Kalau Vera baru pacar. Tapi kan Mungkin teman yang paling tahu, More, tentang Ya, best lagu-lagu friend. dia, More. Ya. Best friend. kritiknya dengan kasih sayang loh tadi.
Coba lihat itu, Ketikannya lihat dengan itu, lembut, lihat itu. keras, Yedidat dengan ciri aruha khas kasih khalsa sayang. dan menjadi dalam gitu loh. Ini anaknya meninggal di Yom Kippur War, Moy. Tuh, Ya, wow. si Lior. Iya. Berarti coba mamanya udah tadi. mati tuh ya, mamanya Lior. Nah, Coba Nih. lagi Google lagi Coba mamanya ya, 10 tahun le berbeda. yedidot Keren banget. shehal. Itu kan kayak ya. Sehat. Jadi le yedidot shehalcha vehet hazka Semakin Bamesh Shanim. Dan dia menurut bacanya Gloria, dia divorce hah? di istri pertama. Iya kan? Istri pertamanya enggak kan? Ada istri pertama, ada istri kedua, cuman belum disebut ini istri pertamanya kemana. Coba ya kita cari biografi. Pasti istri pertama. Aduh. Kepo. Tapi memang kalau Fadlis kita banyak affair-nya sih, More. Iya. Wanita lagi kan? Iya, banyak affair-nya sih bener. Kayak Sartre kan juga affair-nya banyak, More. Coba lihat MH Ainun Najib, coba. Emang dia milih juga, Mure. MH emang Jadi kenapa? MH Ainun Najib itu dia kawin sama Nokia Kalapok itu karena dia kerjasama penulis-penulis syair. Jadi Kopia itu yang membawakan syair-syairnya, bacakan di panggung. Siapa? Novia Kolopaki. Novia Kolopaki. Ya, Dulu yang main Siti Nurbaya. Iya. Novia Nah, Kolopaki. si MH ini kan penulis syair. Kemudian syair-syairnya dilakukan oleh Novia itu. Saya Oh, nggak itu tahu namanya. Cinlok itu More. Cinlok. Itu Cinlok. Jadi Jani sama Kalau ini apa nih? Kalau ini bukan cinlok, ini di kamar kerja sama-sama terus ketik didudukin sini kamu Bentor. Orang udah umur partner More. 70 udah dicurigai sama More, ya ampun. Kaider. Tunggu. Kita minta Ruben untuk komen. Ruben, Ben, komen Ben. Kalau Marben pasti komennya lurus deh. Malu lagi sama Marben. Makanya kalau kerja jangan di kamar. Di luar. Oke, masih ada. Oh, dia lagi. Oke, Marben lagi Ini pangku anak. tawa berisik banget. Anak lagi tidur gimana sih ya? Oke, Gamer kita last comment dari dua pertanyaan wartawan tadi. Apa tuh More? Give some comment, berikan satu komen. Ya hebat sih ini si Nathan Yonatan ini hebat. Seperti biasa tipikal orang-orang Yahudi itu pinter, terus mempunyai darah seni, sehingga terus dia bisa gitu menyesuaikan diri untuk lagunya syairnya itu untuk seperti dimasukin dilaguin, terus kemudian menjadi ya disesuaikan lah More dari syair aslinya menjadi di lagu itu aja sih More. Ivan. Aduh, apa ya, Amore? Ya, apa ya? Ya pokoknya dia penyair besar deh. Yang apa ya? Ya pokoknya yang bisa melihat hubungan antara alam dengan manusia yang tidak semua orang bisa lihat gitu. Haidar dulu, Haidar. Kan More. Jadi apa ya? Proses alih media mungkin ya, dari syair ke lagu itu susah More. Jadi ada perubahan lirik, mau nyesuaiin sama ritme nadanya gitu. Jadi pada akhirnya syairnya si Nathan ini berubah kan sama si siapa tadi temannya itu Nahum Haiman. Haiman, sama si Haiman. Jadi Nggak gampang. disesuaikan gitu More ya. Jadi proses perubahan alih media itu perlu penyesuaian juga gitu. Toda. John. Oke, More. John.
Kalau saya sih lebih salut sama si Jenny sama Nahum, More. Karena dua orang ini bisa ngerti banget isi hatinya si Nathan Yonatan dan mungkin Wow. berdualah share-share-nya si Nathan Yonatan itu bisa dinikmati oleh orang banyak yang lebih luas gitu loh. Dan terutama si Janice ini adalah mungkin kayak bisa dibilang kayak soulmate-nya ya. Jadi dia bisa benar-benar menyerap intisari dari syair-syair itu dan dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan pemilihan diksi yang kurang lebih mirip. Nah itu butuh satu apa ya ikatan khusus sih. Makanya nggak heran kalau keduanya bisa jadi cinta gitu. Ya makanya ada istilah soulmate lagi ya, balik lagi. Ya. Tuh. Dan cinta itu memang terjadi karena kedekatannya itu. Saking menjiwainya itu. Nah, Iya. itu si Dennis itu umur berapa sih? Coba Nah, Bu, itu dia. coba di Udah nggak usah kepo, udah Gloria nggak usah kepo, bro. Cinta itu nggak peduli umur, mau umur dipeduli. Menelusuri Tapi nggak kapan ada dia si Janis di biografinya nggak ada ya, Geberit Gloria nggak umur disebut. 50, lahir tahun 50. Jadi waktu ketemu sama si itu umur Analis lah. Jenis 94, 44. Umur 44 jompo dong, udah umur jompo. Separuh umur dong, hampir separuhnya. Perbedaan umur itu tidak menghalang gitu loh. Bukan. Bukan itu kalau Cinta itu tidak bukan. menghalang. Apa? Atau Everett. Oke, ya bisa Gloria. juga sih umur 44 ketemu umur 70 ya bisa juga sih. Bisa. Orang di Nggak dunia aja, komen. komputer Komen. mulu. Kalau gitu Gloria, oke berikan komen dari dua pertanyaan tadi. Apa komen? Ya kita bisa tahu sih Mure kalau dia itu apa ya, penyair yang cukup punya prinsip lah Mure. Oke. Imelia, ada komen Imelia? Ini Mas Kimah, More. Oke. Ada satu. Enak ya. Ada satu. Almaim. Ada Gimana Almaim? Ini Mas Kimah. Al-Haferim Shelley, More. Ada satu kita perlu lihat di sini, ada dua andilnya orang menjadikan karya ini semakin populer, semakin tersebar. Jadi seandainya tanpa dua tokoh ini ya mungkin juga tidak terlalu menjadi legenda gitu. Dia menjadi legenda dikarenakan dua teman. Menurut saya mereka ini dua teman baik. Ya, bukan. Jadi keduanya ini mengenal ini mau diapakan karya ini bagus gitu. Kemudian dibuatkanlah satu improvisasi yang tidak melanggar norma etika karya cipta. Dan yang mampu melakukan itu orang yang mengenal si Nathan Yonatan itu, sehingga mereka memberanikan diri mengadakan improvisasi. Menurut aku di situ. Jadi tidak ada orang besar dengan sendirinya, selalu ada unsur lain yang mau. Ada selalu wanita di belakangnya Mure. Kan katanya gitu More. Di Kalau balik laki-laki itu pria hebat, besar ada selalu wanita ada di wanita hebat besar di ya. belakangnya. Iya. Ya. Irrigation semua. Gini, kayak berjuta, Gloria. Kenapa istrinya lari gitu? Kan belum dibahas, nanti dibahas itu. Sakit hati kali kayak model siapa yang kemarin tuh. Saudara Laila,